contest between number 27 and Mr. Masyon. First quarter. Top outside by Masyon. Ball by Masyon. Number Limit 60. of Giwan Birom to Tumanggi. Servano. Sumanya. Looking right. Servano na dapa. Seven to six. To Gabino. Ten. To Servano. Ten. To Servano. Points. Servano 3 points. Dasig na ba, May foul. May reparation. Rejang inbound the ball. To Gagabuan. Tura. Tumasyon. Rejang. Tumasyon. Wala. Di pumasok. Rebound by Limit. To Gabino. To Loyola. Loyola. To Limit. Servano. Gabino. Pumupuste. Against Masyon. Umikot. Wala. Rebound by Masyon. To Dasig. Agaw ni Gagabuan. Masyon. Tira ng 3. Wala. Rebound by Minggoy. To Limit. Nagmamadali. To Loyola. Servano. To Minggoy. Babangga si Rejang. Gabino. May foul. Sabi na rin MPBL. Dasig. Foul. So free throws by Gabino. First throw is not good. Second throw. Pasok. Nakabuan. Tumasyon. Dasig. Dasig. Pasa sa labas. Limit. Loyola. Minggoy. Sumasandal kay Rejang. Limit. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Masyon. Tora. Directing the ball. Tora. Masyon sa gitna. Tora, tumira ng 3, wala. Rebound by Gabino. Limit, nagmamadali. Diretso, floater, wala. Rebound by Loyola. Points. Servano, tumira ng 3, wala. Rebound by Masyon. Tutora. Palpal ni Servano. Gistone, 3 points. Gistone, 3 points. Pasok. Yes. Loyola, 3 points. Lobo-lobo na bukaw. Rejang, babawi. Wala. Rebound by Gabino. To Limit. Limit. May fake. To Servano. Limit. From the Rainbow. To Dado. Yes, Porto Dado Apon. Running score 7-5. Limit. Loyola, tumira ng 3. Loyola, tumira ng 3. Pasok na naman.
Back to back 3 points by Loyola. Loyola